Isa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas. May isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Okay, mga kaigsunan, anian na sabtan ning atong tulumanon, pagpanalipod sa Katoliko nga pagtuo o sa kaoras nga tulumanon sa radyo, nga maghisgot sa katinawan sa Katolikong pagtuo, sugod sa alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon kada Domingo, o kinigi pa isugdahan sa atong Basic Ecclesial Community on Family and Life, Locsoon, Fares, Commission on Family and Life, sakop sa Diocese of Naval. O agi pagsugod, amo bong pagampo sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amin. Dalaygon nga Dios, nagadayeg pasalamat mi kanimo. Padaredi kanamo ang lamdag sa imong balang Espiritu Santo aron may magagiya kanunay sa among mga kaisipan aron pagsangyaw ning ebanghelyo sa kaluwasan. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amin. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Okay, usbon ko, mayong hapon, Bro Dodong, ang akong kapikas sa kinabuhi nga di adri karon. Usan ni sa siyere rusab. Arito sa nga pagtimbaya. Excuse me. Sa atong mga listeners o mga viewers nga nagkadaghan, atong mga tigpaminawan, ngadto sa atong talahurong Obispo Bishop Rex Ramirez atong amahan sa Diocese of Naval, kang Monsignor Sosing, kang Father Dario Bibilio, si IPDER Spiritual Director sa nasa San Isidro, kauban ni Father Edward Beloso, o kang Father Bidil Dilano Alcon Mocoro, ang BEC Director sa Diocese of Naval, na sila sa Biliran, o kang Father Edgar Dolina, among Spiritual Director sa Commission on Family and Life diya sa Tabango. Mayang hapon og ngadto sa among kuan, di na kalimtan ni namong among Diocesan President si Lili ug si Dodo Gubantes diya sa Tukdaw, og diri sa karon sa amon nagmeeting mi para sa karong 23 24 karon sunod karon Sabado madunay marriage encounter week-end seminar sa Locsoon. O kinsa tong makadungog kung kuan sila, pwede sila makatambong katong mga magtiayon nga wala pa nakasal na live-in, pwede sila mo appeal. Okay, ngadto sa atong mga kahigalaan nga og mga kaigsunan nga mga matinabangon, ngadto sa kang Honorable Miguel Casas Jr. sa Sangguniang Panlalawigan og sa iyang asawa si Captain Merly Casas og kang Engineer Camilo Biboy Castro sa Sangguniang Bayan, ang Binolid o kang Mait Ibyu. Og ngadto man sab sa atong buutan nga abogado si Attorney Redentor Beliordon, na atong former Vice Mayor sa lungsod sa Naval, o kang Honorable Vicente, ang atong Vice Mayor Vicente Corso Jr., ang amhan sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Naval. Og ngadto sa kang Ma'am Chichi Corso Rua sa DepEd, og kang Engineer Ruel Valentin Stasyon sa ISIS Internet and Wi-Fi connection, kauban ni Alex Nokira. Og shout out ngadto sa atong mga kaigsunan sa Saudi Arabia, kang Biday Sokwano Arquiliano og kang Ruel Bagasina diha sa Canada, og sa tanan mga Bagasina og mga bako diha sa Puro Kobi. Mayang hapon ninyo da, murag aligri to ganiya mo nalabyan da kay nag-video okay. Mayin tapog napoy maminaw po dron. O gingon mo sabto sa Mindanao, kang Pili Bisoyo Mabini diha sa Mindanao, og kang
Linlin Calvis store diha sa merkado nga gidumala ni John Calvis. May hapon. Og kang Wilbert og Dolor Caliao diha sa Kapinyahan. Og kang Berto, akong gwapong agaw diha sa Berto Ado diha sa San Miguel. Og ngadto sa atong mga kauban nga mga CFD, Catholic Faith Defender Lay Minister sa Locson, pinanguluhan ninyong ubos nga sulugoon, Nestor Caliao. O ang Vice External, ang mga gwapo diri nga kauban, kang badi-badi, si Lorenzo Matogas. O sa Internal, si Jaime Intoy Castro. O ang Secretary, si Rolly Dilda, Treasurer Alan Sbiho, Auditor Nolasco Pahi, o ang PIO Roger Horcadas, o Marshal Abellanosa. Sa iyang locksmith, pagpangayad og yawi nga mga bali, andam siya tagana og pagpasinaw sa mga sapatos. Og di sa kalimtan ang atong sa Diocesan Catholic Faith Defender, ang atong bagong Board of Governors John Anthony Romagos, og ang sa atong sa Naval si Medarlo Hinugin. Mayong hapon ninyong tanan, Bro Dodong. Brad. Brad. Mr. Mayang hapon, Brad. May man. Mr. Shirley. So, mayang hapon, makaigso ng tanan, namingnaw ni sa atong programa sa radyo natin. Tinalan ako, ngalan ang tanan nga naminaw, kung dili, mga barangay na ako, diya sa barangay, sityo Idin, unahon ako, tanan diya makaigsunan, o Gipakos ka ng radyo nimo dito. namay naminaw, diha, o diya sa Kapinyan, diya sa Kaibiran, o Kulaba, o Marapipi, nagpadayon daw sila pagpaminaw. Inalaan ako ilang salamat sa inyong pag-support o pagpaminaw. Hinaot nga kining mga mensahe dinhi nga mong ipabuhagay dinhi sa radyo natin, makakaton mo mga pagtulunan o mga blessing, mga grasya diya sa Ginoo. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw karon. O may hapon, Brad. Okay, atong ihatag ato sa akong bisis kung unsa iyang ika-greet, iyang sa iyang mga greetings sa iyang magustuhan. Maayong hapon sa atong tanan. Ako lang usang i-greet ang among mga kauban sa Family and Life or PALA sa umaabot na mga seminar karong 23 ug 24. Alang kang Florida ug Boy Aliasas, kang Max ug Jean Hotara, ug kang Roque sa Purgi, ug sa kang Nora, ug sa iyang bana sa Fisya Miguel. Mayong udto sa inyong tanan, mayong hapon. Manghinaot ko nga karong umabot nga Bernes, magkatigom ta para paghisgot-hisgot sa atong dakong kalihukan karong Sabado ug Domingo. Mora to'y ako. Okay, doon na tayo meeting sa mga Family and Life sa Locsoon. Karong Bernis, magtigom ta aron nato i-finalize ang atong mga kalihukan. Og niya pa dihay si Mimi kay magpa-shout out pag nasa Palonpon, Glomira Caliao, ug kang adto sa akong mga anak, Silvia sa Manila ug si Christina. Okay, maghapon. Okay, arito sa atong ebanghelyo sa pagkakaroon nga pagabasahon sa atong igsoon, Bro Dodong. Bro Dodong, ang atong ebanghelyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Ayaw Himayaw. ni Kao Kristo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babay nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. Maigsoon siya nga babay nga ginganlan og Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitunlo. Si Marta nagkapulki sa daghan niyang buluhaton. Busa midol siya og mingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanan buluhaton sa balay.
agda siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha nini o gikan kaniya. Mga kaigsunan ko, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Okay, Bro Dodong, tagaig gamay nga pamlandong ang atong Ebanghelyo. Ang imong mga nawali ganiha dito sa P.S. Yamigil, ang imong dapit. Salamat, Brad. Mayang hapon na tong tanan, mga kaigsunan, sa tanang naminaw sa tibuok kalibutan. So, kining minsay karon o datong una na kinanglan nga ato puning tagaan og pagtagad datong unang Domingo kay katong unang Domingo dako punto kaayo og pagtulunan sa atong kinabuhi og nakahimo bata para pareho datong mga Samarianon nga nakatabang ta sa mga taong nagkalisod. So usa na diha nga usa ka maayong minsay pod nga atong gipakita nga to sa Ginoo, dili lang pagpakarungin kun diha gud sa atong kinasingkasing. Matud pa sa akong kauban gina nga ang Ginoo nasayod dai sa atong ginahuna o gisulti. So mao gina sa atong pagbuhat nga kinasingkasing diha sa pagtabang sa atong isigkataw sama sa atong Samarianon, dili ta mulikay dili para atong pare o mato pa ni pare mga liminister bastilan igo gyud mi mura po mi nakuha kina na tinud naata usahay di ana nga mo likay tas mga kakuhan pero atong sakripisyohan blessing ra sa day na nato nga maningkamot ta pagtabang sa atong isikataw. Dinhi sa atong mensahe nagisgot kini og dakong pagtulunan sa pag-abi-abi. Ang pag-abi-abi na itong mga bisita, dili sa daotan kay basta kinasing-kasing. Tingali to kang Marta, pagpabili ba katong iya, mo na nga gisaway sa Ginoo ay Marta, si Maria nakapili sa maayong butang. So mo na mga kaigsunan, diya sa atong pag-alagad sa Ginoo, ang pag-serbisyo o mga butang o paningkamot na anak gyud dili na malikayan bisan nga ni ko gana dali pa ko to umatan-aw sa akong kasigingan. Pero kay naghatag gikog panahon nga mga gyud sa radyo natin. Kanunay na kong giminsahe sa mga katawan diin ko magsaulog nga kung dili pa makontento mo dinhi sa atong pagsaulog, paminaw mo sa radyo natin kay diha sa pagpaminaw niyo naa po diha ang mga blessing, mga pagtulunan nga usahay makabig na lang ta sa laing reliyon. So mo ni nga ang papel ni Marta diri okay raw ta og naminaw siya di atong dungan sila paminaw si Maria o si Marta kay ang mga trabaho naaraman na. So kini pod sambingay ni nga pamaagi nga gibuhat sa Ginoo kay ang tuyo gud sa Ginoo ang pagpaminaw sa mensahe nya. Og Domingo, panahon sa Domingo, ang mga tao nakapuliki ila magyapos trabaho. Ang una-una naagligyon mo simbag. Ganina bitaw dito sa Yamigil, parang nalipay unta ko magunahuna kay datong Domingo daghan maging nanimba pagikan ako. Karon daghan malipay gyud daghan manimba ko. Mga napulo ray kabuk sobra pastilan usara kabuk batanon lalaki. So mga kaigsunan og para nako ang pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga kinasingkasing dako kay nang grasya nato ug ato gimpuy-an ug sa ato kinabuhi-uban sa mga buhat para nako nagdigid way puas ang grasya para nako sa kinabuhi. Dinhi sa basahon sa Henesis sa unang pagbasa niya dinhi ang dako pug pagtulunan nga ang Ginoo mipakita kang Abraham dito sa sagradong kahoy ning Mamre
Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog dito sa pagkakita niya kanila midagan siya aron pagtagbo sa mga tao ug mihapa siya sa yuta ug mingon, Sir, andam ako pag-alagad kaninyo busa hapit in taon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon tuguti nga magkuha ako og tubig aron makapanghimasa kamo ug makapahulay. Unya kamo dinis ubos niining kahoy ug magkuha ako og pagkaon aron magbaskog kamo ug magpadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kanyo sanglit miyani man kamo sa akong balay. Sila mitupag, kun mao kana buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tulda o giingnan niya si Sarah pagkuha og usa kasako sa imong labing maayong harina ug pagluto og pan daliya kini ug paghimo unya. Midagan si Abraham ngadto sa kahoy ug nagpili siya ug nating baka ug tambok ug humok pa ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo nga labas og gatas og karne ug gidulot niya kini sa mga tawo. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya dool kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana kaniya, hain man ang imong asawa si Sarah. Anaa sulod sa tulda og bitubag siya. Ang usak kanila miingon, isaad ko kanimo nga ang imong asawa nga si Sarah manganak og lalaki iniglabay sa siyam ka bulan ug mubalik ako inigabot na niining panahon na. Makaigsunan no? Ako lang gihuman pagbasa gyud diha sa inyong pagpaminaw sa pagbasa dianing unang pagbasa Genesis kining pag-abi-abi sa usa ka tawo nga si Abraham kay diri sa atong ebanghelyo si Marta nagabi-abi murag wa tagay og dakong pagtagad sa Ginoo kay si Maria ang gitagaan og dakong pagtagad. Pero dinhi si Abraham dako po og papel dinhi sa iyang pag-alagad o pag-atiman sa mga tawo nga wa niya niilhi kay nganuman pila nagoy edad ni Sarah 80 nagoy edad dinhi pero gitagaan sila higayon nga manganak pa si Sarah. So muna makaigsunan kay nakita man sa Ginoo nga ang gibuhat ni Abraham kinasingkasing gayod ang pag-alagad niya sa mga tao. Katong tulo ka mga tao nagdaga nagdali pagud siya kung dili nakita gid nato uban dili lang day ang atong una-una o sulti kun uban gid ang buhat nga kinasingkasing gigamit niya ang iyang bahandi ang iyang sa kasakong harina pag yun, gipaluto niya ang tambok pa nga dating baka nga dali lagi maluto. So muna makigsunan kita tingali dili ta maka hatag dani kay maghuna-huna man ta nga malkansi ta dani ihaw na tong baka wa ngani tay baboy hapit unsa kag natong baka. Pero diha sa kang Abraham wa niya ikahakog ang grasya nga iyang gihatag nga to sa tulo ka tawo. Pero gitagaan mo siya grasya nga makaanak yang asawa pastilan. Ganina na malandong ko no nga ang kiniding atong anak usa na ka importante gyud nga tagaan kay dugon daghabe nangandoy nga nang sige pakabuhi pero way anak pero grasya gyud ni Gasa sa Dios. grasya gyud ni Abraham nga gitagaan sila anak. So kana makaigsunan diha sa atong mga mayong buhat mogali po daw ipaambit niya makaigsunan nga sa akong pagserbisyo nalipay ko kay wala mo ko magdahom sa akong anak ningat og hospital uy uli naman po dayon na duha ka adlaw kadali ra day nanganak
ko, oy, salamat Ginoo. So muna mga kaigsunan, nalipay gito si Abraham nga gitagaan siya anak nga mao na si Isaac. Ako gani-ganina nakakita ko song apo dito siya Miguel nagdagandagan kaduha na katuig pastilan lipaya gyud mo na mga kaigsunan. Akong pagserbisyo ug pag-alagad sa Ginoo dili na ako mamiling og unsa pay mga bahandi nga daghan. Ang importante akong pamilya nga maayog lawas. So bro, ikaw puno da bro. Okay, daghang salamat. Ikaw, Mrs. Basig na kay ka additional. Yan na lang kuno siya. Okay, arita sa atong hisgutan ug may kadtong una mga kaigsunan ko naghisgot ko sa basic ecclesial community. Pero gitarget nako ang evangelization or new evangelization ang akong hisgutan dadtong unang Domingo kay aron man lihok na intaw ng mga membro diha sa basic ecclesial community kung gagmayng Kristohanong katilingban. Dunay giingon nga wistik play o usbo nako dunay mga tawo nga in charge ana panlihok na mo aron mabuhi ning atong simbahan tungod kay ang gi basol o gi pangutana sa nagkalain-lain nga mga sikta o ngari kanato nga mga Katoliko ngano nga dali ramanta nga mabira ngadto sa lain nga mga tinuohan nga mga tinukod lamang og tawo. Tungod kay ang atong mga leader nga ang leader moingon man to nga kaning makapakaon yug ka sa insakto sa imong mga ginsakupan. Feed the words of God. Mao man siya nga naminaw si Maria, si Marta nagsigil og trabaho. So mo na siya nga paminaw jud sa pulong sa Ginoo. Unya ang hatagan po sa ang imong mga ginsakupan nga kamao ka mohatag og unsay mga mensahe gikan sa Biblia. So mga leader ang akong pasabot ani diya sa atong simbahan. Kaya ang atong Santo Papa nanawagan nga unsa bay problema sa atong simbahan ngano nga daghan nga mga Katoliko lamang sa pangalan. Wala magserbisyo. Sama nini karon sa atong ebanghelyo nga parihas lang kasagaran sa atong mga Katoliko murag si Marta, sige lang ang trabaho, dili makaila og unsay pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. So target nato karon mga leader manlihok na ta og dinha sa atong sinima na mga gimbuhaton nga giingon sa Ginoo nga sa unom ka adlaw magtrabaho ka apan sa ikapito mupahulay ka. Ang ikapito nato Katoliko Domingo nga adlaw, dili Sabado. Ila na sa mga Hudiyo ang Sabado. Ang ato sa mga Kristiyanos, Domingo. So, mo na siya, mga kaigsunan ko, arita sa giingon nga misa. Asan man nato matagpuan kining misa? Kaning mga pagwali sa pulong sa Ginoo nga gidumala sa atong mga kaparian ato ning makit-an diha sa atong simbahan, diha sa Nabal, sa katedral o sa atong mga kabarangayan, sa mga sityo, diha sa mga gagmay nga mga simbahan kung mga chapel. Muduol ta diha, maminaw ta sa pulong sa Ginoo, kay ang pulong sa Ginoo mao na siya ay naghatag og unod sa atong kinabuhi, mao na naghatag og kusog, power, as ano sa ama na sa adlaw nga Domingo sa pangita diha sa Santos nga misa. Diha sa Santos mga misa, mga kaigsunan, dunay duha ka bahin. Ang liturgy of the words and the liturgy of Eucharist. Kaning kasahuglugan sa pulong kaning diha ang duha ka bahin mao na siya paminaw ka sa pulong sa Ginoo nga gikutlo diha sa Biblia. Dunay unang pagbasa, dunay ikaduhang pagbasa, naay mga salmo og ang ebanghelyo. Ang kini ebanghelyo naa ni sa upat ka mga ebanghelista. Ang mga ebanghelista ni si San Mateo, Lucas, Marcos og si San Juan. Anha ni gikutlo diha kay mga pulong diha gikan ni Kristo. So mo na siya nga si Kristo nag-istorya og si Maria nagpinaminaw. O niingon si Kristo, nakasakto si Maria. Tama. Ay, Marta. Nga nung nagpalabi ka sa imong trabaho. Muna nga diya sa misa, atong mabati ang pulong sa Ginoo.
og pagkahumanda na ang ikaduhang bahin mo ang Eucharistia nga diin mo kalawat ka sa lawas og dugo ni Kristo. Ay nalanin niyo question na. Basta mo dawat mo sa lawas ni Kristo. Mao na diha nga dianang dapita mahitabo ni sa adlaw nga Domingo. Diin kana siya mooy naghatag og gahom power sa atong mga Kristiyanos. Kay diya sa Santos nga misa sa kasaulugan sa misa sa adlaw nga Domingo, ang adlaw nga Domingo adlaw sa Ginoo. O atong bahinon ang Domingo kini ni ang Sunday. Bahinon nato sa duha ka words. Sun mao na siyang nagsiga sa adlaw, nga adlaw naa sa langit makita. O kanang day mao na siya ang period of power and glory. So sa ato pa kahimayaan ang kani nga di tibok ko nato Sunday power and glory. Oh. So kon sa lain nga bahin adlaw sa Ginoo. Moingon mo supak buwa man imo bro Nestor. Unsa goy adlaw sa Ginoo? O ang pangutana ingon ani tubaga. Kinsay naghimo di ana nga adlaw? So ang tubag ang Ginoo. O unsa bay pangana di adlaw sa Ginoo. Ug ang Ginoo sab ang naghatag og pangalan di ana nga adlaw kanang nagsiga. Kay kung atong basahon ang Genesis 1:16 ngadto sa 18, ang Dios mao ang naghatag og pangalan di ana nga ginganlan na siya og adlaw sa Ginoo kung Sunday. Mao na siya ang Ginoo ang naghatag og pangalan. Ang Sabado wala gid hinganli sa Ginoo, kundi nag-ingon lang Ginoo naghimo sa mga bituon, pero daghan ang bituon, pila ka milyon ng bituon sa langit. Apan dunay nakit-an mga kwan lang siyam og gihimo nini, dunay 7 nga gi-pick up sa atong mga astronomers ko mga astronaut kaning nag-studio sa mga bituon. So mo na siya nga nahinganlan na nga Saturday kon day of Saturn nga gi-pick up diha sa atong mga Romano Imperyo. So sa Roman Empire mao naghatag ng pangalan nga Sabado kung Saturday. Apan ang Sunday mga igsoon Ginoo ang naghatag na. I-chat lang ko ninyo og magreklamo pa mo nga ang Ginoo yun may naghatag. Og basahan ninyo ang Salmo 104:19 tudling 19. Ang adlaw ug ang bulan ang Dios gayud ang naghimo na. Take note mga listeners. Anang pinaminaw. Og sa pinadayag 1:10 sa adlaw sa Ginoo mo na siya. Nadiha ako sa Espiritu Santo. Klaro kayo ang Domingo adlaw sa Ginoo. So diha ta mo simba o diha ta makikita sa Ginoo sa adlaw nga Domingo aron hatagan ta sa gahom og himaya. Ang tibuok simana, Lunes kutob sa Sabado magtrabaho, magmarta ta. Pag abot na sab sa Domingo, Maria na sab ta, pero dili Marites ha. Maria na ta. Ono ngadto sa 6, Lunes ngadto sa Sabado, Marta, trabaho. Pagka Domingo, Maria na. Mo na yung Jesus, mo nakapili sa maayo. Kay naminaw sa pulong sa Ginoo. Asa ta nato mapaminawi ang pulong sa Ginoo? Diha sa Santos nga misa sa adlaw nga Domingo. Mga Kristiyanos nga mga Katoliko nga nagdagpangan nga mga Katoliko, manimba ta kay mao na tong obligasyon. Kay mangayo man ta sa gahom. Mangayo man ta sa grasya sa adlaw nga Domingo kay ang tibuok simana ang imong pagkaon ag imong baon nga balig-o sa kagantang gidungag nimo naubos na kutob Sabado. Pagka Domingo mangayo na sad ka. Mao na nga i-charge kung nalubat na ang imong pagkatao, nalubat na ang imong espiritu, kay nakaagi kag daghan nga mga kahilayan, mga kuan, is kumpisal na pod ngadto sa Ginoo. Og mangayo na sad ka sa Ginoo, bag-o na sab sa Domingo. So mangayo na sa charge sa puka, pagawas nimo, powerful ka na. Let's say for example, ang atong cellphone na lang mo na itong kuan. Gamito nimo cellphone makaabot bagos ka semana, dili. Pero ang wala example na nga pag naglubat na siya, i-charge gina nimo.
So doon naman tayo kingon nga solar power. O mo na siya ang Sunday. Gahom sa adlaw, solar power, dili sa gahom sa Saturn. Kay kung atong i-analyze, naara gina diha sa relihiyon nga tinukod ni Kristo. Unsa man ni relihiyon na? Ang relihiyon nga tinukod ni Kristo way lain ang Katoliko. Dili na daghan kaayo nga sobrang hapit na tao 50,000 na gani tingali kay 40,000 na sobra, more or less na siya. Puros nag-claim nga sila tinuod. Apan ang gitukod ni Kristo usa ra ka iglesia. Ang tinukod ni Kristo, ang matuod nga iglesia usa ra ka buok, dili 40,000. Nga sama karon nga 40,000 na mo 50,000 na puros mo claim nga sila tinuod, sila tinukod ni Kristo. Piki tao na inyo oy. Kay tinukod man og tao. Ang tinukod ni Kristo mo ay pangitaan ninyo. Salmo 120 City, 120 City. Gawas kon ang Ginoo maoy nagtukod sa balay. Kawang lamang ang kahago ni adtong nagtukod niini. Pagkatinaw, pagkaklaro, nganon di nato masabtan. Kung maminaw lang muna mo, permi makatuod jud mo sa tinuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo. Pan kung adto mo sa pikas, adto mo sa mga pastor, adto mo sa mga born again nga mo ribuhat og panunog din ang atong mga ribulto tungod kay wala sila makahibalo kung unsay bot pasabot. Wala nga sayop mo na tinuod. Ang simbahan o balay sa buhi nga Dios ang sukaranan sa kamatuoran. 1 Timoteo 3:15. Sukaranan sa kamatuoran di ara diri pero ang sipyat lang sa mga Katoliko tungod kay atong mga leader wala sad magtuon, wala mag-estudyo sa apologetic kini ng pagbasag Biblia. Ang atong mga kaigsunan nga mga protestante nga sige lag protesta dili ila ang Biblia, sige silag dada sa Biblia. Apan kita nga mga Katoliko, kita ang tag-iya sa Biblia, dili ganita ka ukab atong Biblia. Unsa man ang atong mga gibuhat nato sa atong mga panimalay? Sige lang, Marta. Marta. Marta, sige lang kang Marta. Atong Tagalog higayon ang kamatuoran. Kay ang atong relihiyon nga gitukod ni Kristo, ang simbahan o balay sa buhi nga Dios. Ang atong Dios buhi. Unya sukaranan sa kamatuoran, ni ang kamatuoran. So kita nga mga leader sa atong simbahan magtuon ta sa Biblia. Mangimbitar ta og mga CFD, Catholic Faith Defender. Mutabang na pagtugaan ninyo, ay la mo paubos lang na inyong garbo ngayon daghan na mog nabalaan pero ang kamatuoran dili tinuod. Pila ra na inyong ilhan nga bersikulo. Natay daghan ug di mo maangay na mong brododong o kila. Mangita taglain daghan. Naay daghan mag-imbitar ta nga to sa gawas na si Paul Alima, na si Noe Dura, ang mga converted pastor nga mga 15 na katuig, 17 katuig sa ilang relihiyon nga gibaron, apan mihawa sila dito kay nangita sila sa tinuod nga relihiyon nga tinukod ni Kristo. Ngadto dai sila sa Ningadto sa Roma. Natawa ni Kristo, ilang ingadto di ay. Ningadto sila sa Middle East, sa Israel. Dito sila kay nangita sila sa relihiyon nga tinukod ni Kristo. Mingon sila kung kinsa kaha nga simbahan ang nagbarog dito, mao gini ang Gatto tuhan. dai Las Pedro pod. Ningadto nila ang balay ni Pedro kung kinsay nagbarog. Gatto ginila. Apan dito tinuod dito sa Capernaum sa Galilee. Mo na Si Pedro magid ang binlan ni Jesus. Correct. So, mo nang ilang gingatos Pedro. Unsa gi ka tinod na gi-prueba sila. Mo na nga makaigsunan, support na ko ni kang Brad Nestor, dili ni ingon ang pagsangyaw diri namo pag sa hingpit sa mensahe dili yaga-yaga kay hingpit nga ni tinud anay gayon dili ni kay angam correct. nga Kay kamatuoran may atong gidipinsahan. Salamat kayo nga niya atong igsuon diri nga makugihon gid si Brad Nestor nagkugi dinhi pagpatin-aw pag paningkamot yon mo na nga iya po kung kiatusan nga tara na lagi bro mo na nga niya na ko diri di na ko mohawa diri bala nagtay mo saway pa sa ako diri malipay ko daghang blessing sa ako diri nga di na ko diri Pero makapadayon jud dali ni kung ang ato sa nga mga kahigalaan, ang ato mga kaigsunan nga naasay mga lumo nga mga kasing-kasing nga mo suporta sa ning atong paan kay di kita libre dinhi.
Ang atong serbisyo libre. So mo na siya. So mga kaigsunan ko, ang sagikaingon ko na pangitaon nato ang relihiyon nga tinukod ni Kristo. Kining Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mo na tinuod. Pero daghan sa atong mga tinuhan, sa atong mga Katoliko nga wala makahibalo ganin ni on-site pangalan sa atong relihiyon. So mo na atong itugan. So mo na ang pangalan nato nga officially na ilhan pagka 1870 officially nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gidawat ni dito sa Vatican. Apan nagsugod na ni siya nga makailapon, nagsugod na ni siya pag turok yun dito sa Jerusalem 33 AD Anno Domini dito sa Jerusalem adlaw nga Domingo sa alas 9 sa buntag. So dito ni may turok hindi upper room 120 ka mga tao dito sa Igbaw sa building sa upper room. Onya ang upper room karon na nasa Roma. So mo na siya nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mo na siya. Nga niingon I will build my church. Mateo 16:18 tukuron ko ang akong iglesia. Kinsa may yang giingnan ni si Pedro. Diin man sila magistorya ni dito sa Caesarea Philippo. Caesarea Philippo dool di sa Galilea. So mo na siya dito gihatag apan pagkahimo gid ani nga diyan ni Kristo pagpadadi sa Espiritu Santo dito na sa Jerusalem sa adlaw nga Domingo, adlaw sa Pentecostes. Episo 4 may usa lamang kalawas, usa ka espiritu, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. Gikomentaryahan ra pagod ani ni kwan kay 4 ra kuno kutob. Abot ni sa size mga kaigsunan. Episo 4 todling 4 ngadto sa size. Naingon, may usa lamang kalawas, usa ka espiritu, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. Sumo na siya ang klaro. Ay pag hinabiling kay mandag di malaos. Okay. Episo 5:23. Si Kristo mao ang ulo sa iglesia o si Kristo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So ang lawas ni Kristo mao ang atong iglesia ug siya ang ulo. Usara ang ulo, usara ang lawas. Dili daghan ang lawas ha. Usara ka buk, usara ka iglesia ang iyang gitukod. Dili 50,000. Kay daghay mag-claim, oy, niingon born again amo diri saksi ni Jehova, ang amo diri iglesia ni Kristo nasuwat sa Biblia. O nasuwat bitaw sa Biblia pero dili tinuod, tinukod lang tao. Juan 10:15, usa ka panon sa usa ka magbalantay, ako nakaila kanila og sila maminaw kanako o maminaw sa akong tingog. So mga kaigsunan nga namimro mo sa sakop nini nga kapunungan nga iglesia nga tinukod ni Kristo, maminaw ta sa tingog sa Ginoo. Magmaria ta dili magmarta-marta. Una siya kay sa 1 Timoteo 3:15 ang simbahan o balay sa buhi nga Dios nga gikaingon nako ang sukaranan sa kamotoran. Muna siya tagna na ni nga daan mga igsoon. Kay naingon na ni sadto sa Daniel 2 Todling 34 nga 35 usa ka bato nga giluka dili kamot sa tao gihapak ngadto sa larawan sa ribulto na dugmok ang larawan apan ang bato nga nakaigo sa larawan nahimong bukid o ang bukid mitlukop sa tibok kalibutan. Unsa may bot pasabot ani? Mo na siya nga mikaylap sa tibok kalibutan ang bukid. Mo na siya ang giingon diri sa Juan 4:20 ang among mga katigulangan nagsimba ang mga katigulangan nga mga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi niining bukira. Apan kamo mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios. So nag-istorya din isa. Nag-istorya ni ang babae nga Samarianhon og si Kristo. So panagna ni na di adire sa Daniel og diri sa Juan 4 tudling 20. So mo na siya nga universal makailapon. Mo na siya mga kaigsunan. Genesis 28 tudling 12 nga 22 onya nagdamgo siya. Nakita niya ang hagdan nagsaka kanaog ang mga anghel. Onya ang Dios tupad kaniya si Jacob ni.
O kining bato nga iyang giunlanan, giugbok niya, o iyang gibubuan og lana, o mingon siya mahimong imong balay, o gihatag ko kanimo ang ikapulo, ang tanan nga imong ihatag diri kanako. Sumo na siya diha sa atong misa, nga muhatag sabta, mo sirta, pero wa pugsa, nga imong ihap kung pilay imong income, Imagine. mo iban kag 10%, wala. Ang ato, love percent, ang ato sa mga Katoliko, lahi sa uban nga mga sikta. So, mo na siya. Ang simbahan o balay nga makailapon, mo na siya na Universal Church. Ginganlan siya Bitil, kini dito sa panahon na itong kuan ni Jacob. Giugbok niya ang bato. Ginganlan nagbitil. Ang bitil, bot pasabot, simbahan. Unya kay ang atong relihiyon, nataw man dito man sa Jerusalem mo, maturok. Unya nga nung wala man dito, naa naman sa Roma. Naingon rin, wala dawata sa iyang lungsod. Sa uno, Juan 1, tudlingon si, buhat 8:1, ang simbahan sa Jerusalem gilutos. Unya, Mateo 21:43, ang Jerusalem gidominaran sa mga Hudyo. O muna ang mga Judaism mo hawod diha sa Jerusalem. So mo na siya, ang bato nga gisalikway sa magtutukod, mo na siya gibalhin sa Roma. Mo na siya ang Sikar. Maingon nga wala manang Sikar, brother. Ay mangitao nato sa Biblia. Kung unsa gini nga Sikar. Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, acronym. Juan 1:51, og mingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ang anghel magsaka kanaog diini sa uno Juan. Mo na siya ang konfirmasyon dito sa damgo ni Jacob nga na confirm dire sa Juan 1:51 o nagsaka kanaog. So naihagdanan ang atong simbahan, makasagay kita langit sigurado. Okay, ang Sikar asa man nabay Sikar? Pero kuan bala siya mga timailhan bala ni mga igsoon, wala ko mag-ingon nga mao na gid siya, pero mga timailhan la ni nga mahitabo sa umaabot. Okay. Juan 4:5, nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria nga ginganlan og Sikar, o naaday Sikar nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Ato adito ang atabay ni Jacob. So mo na siya dinhi nagkaistorya sila ang babae nga Samarianhon sa Juan 4:20. Ang among mga katigulangan nagsimba sa Dios dinhi niining bukira o nining Sikar. Nagsimba sa ato pa, nagsimba sila dinhi bukira nga Sikar, mao na nahimo nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Apan kamo mga Hudyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit nga magsimba kita sa Dios. Unsay tubag ni Kristo? Unsay tubag ni Hesus? Si Hesus maingon kaniya, babae, tuohi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na musimba sa amahan dinhi niining bukira ni sa Jerusalem. Kay ngano man mga igsoon, gidala na ngadto sa Roma. So mana siya na anata ang atong sentro sa Vatican City. So sa panahon ni Jacob, ang Samaria o mga Samaritano naa sa Sikar sa bukid. Unya nawagtang na ang diha kay ningon mas Kristo nga dili na dinhin dapita tuan na sa Roma. Og si Kristo kay dito man sa Jerusalem natawo ang atong relihiyon, in the upper room, ang Rome tuan na sa Roma. 120 sila dito sa in the upper room. Mo na siya nga tuan na sa Roma. O di klaro. Okay, buhat 23:11 ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, magsaksi ka usab kanako dito sa Roma. O tinaw, klaro kayo. Marcos 16:10, gikan sa silangan ngadto sa kasadpan, gikan sa Jerusalem ngadto sa Roma, gikan silangan man niya Middle East, unya padung ngadto sa Roma, kasadpan. Unya sa Roma pagyud ngadto sa Espanya, kasadpan gyapon. Unya gikan sa Espanya ninganhi na pod sa Pilipinas, mo na nanian na dinhi sa atoa. Muna nga ang pangutana, moingon ta nga
kung dili si Kristo nagtukod, daghan magreklamo kay moingon mo sila nga ang ilang relihiyon na suwat sa Biblia. So mao na ang ila may tinuod kay nasuwat sa Biblia. Apan ang tubag, ang pangutana, kung ganos ara mo na rehistro sa Security and Exchange Commission dinhi sa Pilipinas. Muna'y tanawon, muna'y klarohon tungod kay nakakita lang mo mga verse teksto diya sa Biblia giparehistro. Moy nga mo tinuod ang amo. Unya diin man sad mo nanguha og teksto sa Biblia nga inyong giparehistro. Di ba sa among Biblia? So mo na ang tinuod mga igsoon. Unya ganos aman gitukod ng inyong relihiyon. O di na natukod sa 1844 SDA. O na natukod sa 1914 INC. O na nangatukod pa sa sinihuban mga daghan tanan. Kani mga 40 ka sobra 40,000 na. So mo na siya ang pangutana kung di man gali mo mutuo nga si Kristo may nagtukod sa relihiyon nga Katoliko, ang pangutana kung dili si Kristo kinsa tawhana. Ganos diin dapita o unsang oras ha pa na inyo natukod, ang amo na pay oras alas 9. Unsang adlaw Domingo pagkaklaro. So mabasa sa Biblia o sa mga standards nga mga referensya. So, mga igsoran ko, naingon sa Juan 14, tudling 6, ako ang dalan, ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, kung dili mo agi kanako. O so, Kristo, ari, sigurado. O, Juan 19, ang pultahan, ako ang pultahan, ang musulod, agi kanako, maluwas. O, si Kristo man ang atong pultahan. O, Juan 8:12, ako ang kahayag. Ako ang kahayag sa kalibutan, ang magsunod kanako makabaton og kahayag sa kinabuhi og dili nagayod maglakaw diha sa kangit-ngit. Simba kita sa adlaw nga Domingo, hayag ang adlaw, hayag ang Sunday, kay ang Sunday adlaw jud na nagsiga permanente. Mateo 16:19, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Pagkadakong pribilehyo. Mo na kasi ang pultahan ningo si Kristo na ipultahan. Unya ang Yahweh, hay man ang Yahweh. Mo na problema karon og kinsay nagdas Yahweh. Unya kay klaro man sa atong relihiyon si Pedro may gitugyanan sa Yahweh. O mo na sultihan ko kamo. Makita ninyo nga ang langit maabli ug ang anghel sa Dios magsaka kanaog sa anak sa tao. So kay naaman ang Yahweh, sigurado nga makasaka ta sa langit. Naihagdan sa langit. Sa Genesis 28, 12-22. Mao na ang atong pangitaon. O no, Demetrius 15, ang simbahan o balay sa buhi nga Dios, ang sukaran sa kamaturan. So nagtug-an mi sa inyo sinuod. So ayon no padugay-dugay ay napagpatumpik-tumpik. Balhin na mo magkuyog ta dirita sa atong tinuhan nga tinukod ni Kristo. Dahil puno de bro sa Salmo ngayon re. Sige daw, puni daw. Ang nagbuhat sa matarong nga nagahuna-huna sa kamatarong diha sa iyang kasing-kasing ug wala magsultig dautan sa iyang dila. Sa to pa kita go diri naghuna-huna matas pagkamatarong ang atong gisulti diri wa kita maghuna-huna nga nagsulti tag dautan kundi kinasing-kasing kining atong pag-istorya diri nga mo itinuod diayon. So mo na makaigsunan O gani, ang sukaranan naminaw sa din kamaturan. sa among programa nato dis radyo natin dili kay unsa lang kundi kising narabay nang utana diri sa ako nga pila day mo suhol diha iko na wa ko suloy ako pay muhatag o ako suhol diha siya oy Wa gyud, sa ilang wala una nga gisulan dili wa ko suli diri og material kun dili ang gisol sa ako sa Ginoo pagkakaroon gi kada to pagbalik nang ari daghan kanang kamay na og lawas mayong nahuna diha gi ko palinaw na kung nahuna ug namay mga problema dili kayo hasol so mo na makaigsunan anto among pagsulti diri dili kay kuan lang pagpakaroon kun dili kinasing-kasing gayud ug wala may magsulting dautan dias among mga dila. Salamat kayo sa daghang naminaw nga unta mutuhop des inyong kahilanman sa mga kasing-kasing
ayaw na mo nga maminaw lang kundi mo simba kita kay matud pa ni Brad Nestor malubat lubat na may tago sa kasimana nya duha na kasimana sa kabuan mo tay simba unsaon naman nato ang atong espiritual diha daghan na kayong manunulay sa atong kinabuhi daghan magani manunulay nga sige tag simba unsa kay guwa Wala, tay sige kag Marta, sige ka lang og trabaho. Ang resulta na wa kay simba-simba, pagkasakit nimo, mangita ka na sa Ginoo. Lord, daon sa man ko, tabangi ko Lord, bana. Ako na sa Ginoo. Kawa berwa ka na kailas Ginoo. Ana nakakailaw do na nakaigipaminaw sa lawas. Kuna nga sige kaingon ko na atong pangitaon ang relihiyon nga gitukod ni Kristo. Mao ginay atong pasakupan. Kami nagtug-an lamis tinuod. Kay nangingon man ang sukaranan sa kamatuoran. So among itug-an ang tinuod nga ang relihiyon nga Katoliko nga tinukod ni Kristo na ay pultahan, na ay hagdanan, na ay balay. makasaka Onya sa balay, makasaka mo sa langit, kay na nagsaka kanaog, ang anghel nagsaka kanaog mo na mugiya padung ato sa langit. Onya ang Yahweh, na ama Yahweh, haay man ang Yahweh karon, gihatag ba na nga atong Charles Tacy Russell? Gihatag ba na nga atong kang Charles Pangham, ang founder sa Born Again Christian? Wala. Wala mo Yahweh, ang Yahweh das amoa. So dili mo makasulod ha. Bisa pa kung sa ukab ng Biblia diha, di gyud mo makasulod sa langit kay ang Yahweh di aras amoa. Kay nagsukad mis kang Pedro. Unya gikan ka Pedro walay pagkabugto. Hangtod karon dunay 266 ka Santo Papa gikan kang Pedro. Ang inyo saksi ni Jehova pito pa lang kalikwa. INC tulo. Felix Manalo, Iranyo, unya Eduardo karon. Unya Sinto City pa mo katuig. Whereas ang Katoliko 1,000 hapit na mag 2,000 katuig. Mo na tinuod natug-an mi ninyo. So diri gyud ta. Kay ang ato sigurado ang hagdanan naa. Nagsaka kanaog moingon ta diri sa kananandaan togon sa panahon ni Jacob og confirm diri sa bag-ong tugon nga naa gyapon nagsaka kanaog ang mga anghel. Muna siya nga magpasakop ta kay ang gitukod ni Kristo usara ka simbahan dili daghan, siya ang ulo sa iglesia ug usara sa pangulo si Kristo. Unya ang agianan naman kita siya ang kahayag, siya ang dalan. Unya ang kamatuoran, sumao na siya. Si Kristo mismo ang manluluwas. Episo 5:23, si Kristo mismo mao ang manluluwas. Sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Unya, anha pa mo gyud mo, pabilin pa gyud mo diha. Nga nagsunod man mi sa balaod, nagtuman man mi, o nagsigil magtuman na ng 10 commandments nga giduha naman na ni Kristo. Ang inyo lagi detalyan 10 commandments kinamang adlaw papahulay. Pero ato nan istoryahan sa sunod. So, moingon, walay makaluwas nga relihiyon, Brad Nestor. Walay relihiyon, manaw, drikta lamig ampo sa Ginoo. Ingon man, John 3:3, si Jesus, bitubag nga, sultihan ko ikaw, walay makakita sa ginharian sa langit, gawas kon matao kapag usab. You cannot enter the kingdom of heaven unless you will be born again. Mag-born again, mao na nga, arong mas, oy, pag sure, oy, yun sa mo, siniswerte. Nya, hay mang Yahweh. Pag sure niya, may hagdanan mo, may portahan mo, wala. So, pinick up rin ninyo John 3:3. Ayaw mo diyan so nya Lucas 23:39-45. Og moingon sa kang Jesus, inumdumi ako kung maghari ka na sa langit o sa maghari ka na. Nya moingon karon adlaw adto kauban ka na kos praiso. Mao na mga prinsipyo, mao na mga bersikulo ninyo nga inyong sandigan. Unya, ang pangutana kay moingon karon adlaw uban ka na kos praiso. Naingon pas Kristo uban sa langit. Pero okay lang, di na debatihon. Di na nato istoryahan. Ang kanini ang ingon og karon uban ka kana kos praiso. Unya, nakaistorya ni Kristo personal. Wala. Nagsalig lang to siya kay mas Kristo nagkatapan man sila iporos gip lansang sa cross. Di nakapabor siya kay buhi si Kristo. Karon hay mas Kristo nakaagi kang Kristo. Si Kristo magian ninyo as buwan. Hay dapat Kristo brodong. Las buwangan. Kristos buwangan.
Kay gihugba sa Dios ang kalibutan, og tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan niya mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Okay, mao na ilang mga bersikulo nga panggamit. Onya, basta mutuo ka lang, brad, maluwas na ta. Oy, pag sure, oy, gihapon, ano kayo, siniswerte. Onya, ang yawa nito, mas Ginoo, ang yawa, maluwasan. Manjud. Ayaw mo, anahay. Katawa lang sa Brad Gary, kaya nagpinaminaw. Brad Gary, may hapon. Mali siya. Ang yawa, di, kay mutuo man nag-Diyos. Onya, ang yawa, maluwas. Mo na, diha, pag sure mo. Nya, kay ang bayad ko no sa sala mo ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mo ang kinabuhing walay katapusan. Pick up na po sila ng bersikulo Roma 6:23. Ayaw God kay tagaan mo gasa kay sa merhata gasa ang Ginoo. Unya personalay mo sa Ginoo. Wala man. Mo na siya nga ato yung pangitaon ang tinuod. Tama po no, Ako lang kapuno ng mga igsunan sa Klarohon. mga naminaw na to karon nga og mahimo ayaw na mo dugay-dugay pag-alagad sa Ginoo. Tumpik-tumpik. Ayaw na pagbarta-barta kay mayon ta nga adto na ta mag-alagad ug unsa madato pa ta usa pareha karon o nayabong na kuanan diha sa Kabasilyo. Nalapyan. Nangaligo kay nalipay-lipay sila nangaligos marinor niya nanguli niya kay kanin laging karga mapatay ito ilang paglugsong diha niya kay kurbada na diretso sila itaw tumbling niya nga buhi pagkatong uban gida sa ospital pero 50-50 na matutpas ampo lang tanila nga dili sila ma-disresya gyud sa ang tumong manaton ni makaigsunan ngano man jud nga nangayo man ang Ginoo nga kita maminaw sa mensahe aron dinhi inigbiya nato ning kalibutan na dili ta mangadto sa impierno mo kini tinud kay kita ng tanan mga matay magita mo na nga andam tang mudawat sa tong kinabuhi ngadto sa hingpit natong kinabuhi nga makasakat ta sa langit mo na danan dili kay mga to sa impierno ta kay kung wa tay pag-alagad maimpierno pa magani ni sige galagad unsa nagigwa tay pag-alagad sa Ginoo kay mao lagi maluwas lagi kuno basta mutuo lang ta Ginoo unya kay sa tanas to ang yawa mutuo man magkuan kita dayon ta sa pagpaminaw pagsimba pagbuhat ug mataro taga gameng share niya tong kuan kauban diri Madam Shirley Kamot gid ko nga makasulod ko sa ginarian ni Kristo. Kay ako ra ba karon murag usahay tungod sa atong mga daghan kayong trabaho, mga Marta, kalimot kang Maria. Ang ako yung paningkamutan sa akong kaugalingon, hagit ni sa atong mga babae kay kita man gyud maoy mo kusog kayo mo Marta. Kay daghan ta kayong trabaho, di ta kabiya na daghang labuno, na daghang kumpurmi lang. Di ta kabiya. Kay mahwili ta dili sa mga buhatonon daghan. Ayaw di ta mawili dana. Sunod gid ta kang Maria. Pila gid ta dito sa kang Maria nga nagampo ra gid siya naminaw kang Kristo sa mga wali ni Kristo. Kay wa tay kabalaka nga mahimo ana kung tuwa ta kang Maria. Mara to. salamat ter okay bro Dodong sapay imong ikapuno napay gamay mara to basta Okay. naminaw salamat kayo atong mga listeners ang atong nagkadaghan nga mga tigpaminaw o ingon man sab na naminaw ron diha nga nagtagay-tagay diha inautag pakusgan ninyo inyong radyo pinanguluhan ni Rick Boy kay nagayad mi sa tubig kaganiha paminaw mo nya ipatuhop sa inyong mga kasing-kasing ang inyong napaminawan mga kaigsunan. salamat Okay, wala na tayo oras. Sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos Espiritu Amin, dalaygon nga Diyos, nagadayeg salamat kami kanimo. Nagahangyo sab kami kanimo nga ang amo mga matinabangon nga makaigsunan, dugangi pa sila grasya o mga panalangin. Kining tanan mo gipangayo pinagi ni Kristo nga mo Ginoo. Amen. Amen. Sa ngalan samahan, sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Okay, kining iyong son sa kahanginan, Nestor Caliao, magpadayon ang atong programa. Magkita tas Domingo pohon. kakusab si Dudong Matugas salamat kayo sa daghang naminaw lamang di ko ninais na ako'y isip
Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company.